السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ بادلوں کی بدولت کافی حد تک اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، حالانکہ ابھی صرف سپہر کے 4 بجے تھے۔ میں نے جسم پر موجود چادر کو اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹا اور بیگ اٹھا کر دروازے کی جانب چل دیا۔ سعید آباد اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا، یہاں گاڑیاں مختصر وقت کے لیے قیام کرتی تھیں، اس لیے اسٹیشن پر اترنے والا واحد مسافر میں ہی تھا۔ اسٹیشن پر قدم رکھتے ہی ماحول بادلوں کی گھن گرج سے گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا۔ میں بھاگ کر ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سعید آباد ایک پہاڑی ہل اسٹیشن کا درجہ رکھتا تھا۔ سرسبز پہاڑوں سے گھرا ہوا سعید آباد ہمیشہ سے میری یادوں کا مرکز رہا، کیونکہ یہ میری ہونے والی منگیتر کا گاؤں تھا، نین تارا، جسے میں نے گزشتہ 8 سالوں کے دوران نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی میری سوچوں کا مرکز وہی رہی تھی۔ اوئے! مجھے درختوں کے جھنڈ سے مردانہ سی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر درختوں کی جانب دیکھا۔ گھوڑا گاڑی پر بیٹھا کوچوان چلا چلا کر مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش کا طوفان مزید سے مزید بڑھنے لگا تھا۔ میرے کپڑے اور چادر پانی سے شرابور ہو رہے تھے۔ میں نے چمڑے کے بیگ کو سنبھالا اور دوڑتا ہوا گھوڑا گاڑی کے اندر جا بیٹھا۔ یہاں اطمینان و عافیت کا وہ عالم موجود تھا جیسا مجھے نین تارا کے متعلق سوچتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ کوچوان نے مسکراتے ہوئے میرے بھیگتے ہوئے وجود کی جانب دیکھا، پھر سوالیہ لہجے میں پوچھا، یقیناً تم نے سعید آباد جانا ہوگا، یہاں سے قریب ترین گاؤں میں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بھیگی ہوئی چادر کو ایک جانب رکھتے ہوئے چمڑے کے بیگ پر پھیلا دیا۔ کوچوان نے گھوڑا گاڑی کی باگ کھینچی، گھوڑا ہنہناتے ہوئے سڑک کی جانب چل دیا۔ مجھے 1 ہفتہ پہلے کی وہ ملاقات یاد آنے لگی جب والد صاحب بستر مرگ پر موجود تھے اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے، سعید میرے بچے، سعید آباد میں تمہاری پھوپھی رہتی ہے، میرے مرنے کے بعد وہیں چلے جانا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نین تارا بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب کر دی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ طاہرہ کو اپنا وعدہ نہیں بھولا ہوگا، علاوہ ازیں وہ تمہارے مستقبل کے بارے میں بھی تمہاری مددگار ثابت ہوگی۔ طاہرہ کے شوہر کی گاؤں سے کچھ دور کریانی کی دکان ہے، دکان بہت اچھی چلتی ہے، اس لیے ان کی گزر بسر بہترین ہو رہی ہے۔ کہیں قریب تڑاک کی آواز کے ساتھ بجلی گری اور میں چونک کر حقیقت کی دنیا میں واپس چلا آیا۔ گھوڑا گاڑی پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سوچوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دوبارہ چل نکلا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میرے لیے 2 راستے باقی بچے تھے، ماموں کے پاس کویت جانے کا راستہ یا پھر اپنی سوچوں کے محور نین تارا کے پاس جانے کا ابدی راستہ۔ یہ وہ راستہ تھا جہاں تک جانے کے لیے میں ہمیشہ بے قرار رہا تھا۔ والد صاحب کے سوئم کے بعد میں نے ماموں کو خط لکھا اور اپنی آمد کے متعلق آگاہی دی۔ تب ان کا محبت بھرا جواب موصول ہوا، جس کا خلاصہ یوں تھا، برخوردار، میں تمہاری آمد کا منتظر ہوں۔ اگر مالی معاونت کی ضرورت ہو تو اگلے خط میں لکھ دینا، میں رقم بھجوا دوں گا۔ مجھے رقم کی ضرورت نہیں تھی۔ والد صاحب کا بنایا ہوا گھر اونے پونے داموں بیچنے کے بعد میری جیب نوٹوں کے بوجھ سے دوہری ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اب دل میں ایک ہی خواہش باقی بچی تھی، نین تارا سے ملاقات اور پھوپھی سے تفصیلی بات چیت۔ میں نین تارا کو اپنانے سے پہلے اپنے اچھے مستقبل کا آغاز کر دینا چاہتا تھا۔ میری سعید آباد آمد کا یہی مقصد تھا کہ میں پھوپھی کو پرانا وعدہ یاد دلا کر اس کے وعدے کو حتمی صورت دینا چاہتا تھا، تاکہ مطمئن ہو کر دیار غیر میں اپنے مستقبل کا آغاز کر سکوں۔ گھوڑا گاڑی جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ گاؤں قریب آ چکا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گھوڑا گاڑی پھوپھا کی صدیوں پرانی کریانی کے دکان کے بالکل سامنے رکی تھی۔ دکان کی حالت میں رتی برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہو پائی تھی، ویسے کی ویسی تھی جیسے کہ 8 سال پہلے تھی۔ مجھے پھوپھا کی سوچ کے متعلق سوچتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا کہ جب بھینس اچھا خاصا دودھ دے رہی ہو تب اسے سجانے سنوارنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف پیسے کا ضیاع ہو سکتا ہے، آپ کے منافع میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا۔ ان کی کرائے کی دکان کے مالک گاؤں کا جاگیردار تھا، اس لیے پھوپھا کی سوچ کے مطابق کرائے کی دکان پر پیسہ لگانا وقت اور پیسے کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے سوچ کے لحاظ سے ان کی دکان میں تبدیلی واقع نہیں ہو پائی تھی۔
बाहर कैफ दुकान के बाहर 2-3 ग्राहक मौजूद थे। उनके फारिग होने के बाद फूफा ने नजर उठाकर सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखा। दुकान में तब्दीली भले न आई हो, लेकिन इन 8 सालों के दौरान मेरे वजूद में नुमाया तब्दीली वाक़ हुई थी। कद काठ निकल आया था। चेहरे की मासूमियत की बजाय संजीदगी और बुर्दबारी ने जगह ले ली थी। चेहरे के खुतूत भी तकरीबन तब्दील हो चुके थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। चचा के माथे पर सोच की लकीरें नमूदार हुई। फिर उन लकीरों की जगह फिक्र अंगेज लकीरें नमूदार हुईं और वो सपाट लहजे में बोले, मैं नौकर को तुम्हारे हमरा कर देता हूँ, वो तुम्हें घर ले जाएगा। उनकी सर्द मोहरी ने मेरी उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिनकी तवक्को में मैं अपना घर बार बेचकर छोटे से पहाड़ी गांव की जानिब खिंचा हुआ चला आया था। मुझे अपने इस इक़दाम पर नदामत महसूस होने लगी और मैं बोझल कदमों के साथ नौकर के हमरा घर की जानिब चल दिया। फूफी का घर गांव के पास सरसब्ज खेतों के सामने बना हुआ था। बचपन में मैं नैन तारा के साथ तमाम दिन इन खेतों में आंख मिचोली खेला करता था। वो गंदम की फसल के दरमियान छुप जाया करती थी और मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहता था। अक्सर ढूंढ लेता था, लेकिन ज्यादातर नाकामी हिस्से में आती थी। घर का दरवाजा फूफी ने खोला। कुछ देर टिकटिकी बांधे मेरी जानिब देखती रही। फिर चेहरे के तासुरात में तब्दीली वाक़ हुई। हैरत और इस्तिजाब ने सवालिया निगाहों की जगह ली। फिर बेख्तियार फूफी मेरे साथ ही लिपटती चली गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्यार से बोली, नासिर मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ल सूरत भाई साहब से बहुत मुशाबिहत रखती है। पहली नज़र में मुझे यूं गुमान हुआ जैसे भाई साहब सामने खड़े हों। आओ अंदर आओ, उन्होंने रास्ता छोड़ते हुए कहा और मैं बेचैन कदमों के साथ घर में दाखिल हो गया। कमरे में बिठाने के बाद फूफी मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने बावर्ची खाने की जानिब चल दी। बारिश का जोर टूट चुका था, लेकिन बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। कमरे में दाखिल होने के बाद से अब तक न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरा मुख्तसर सामान से मुज़य्यन था। जमीन पर दरी बिछी हुई थी, पर छत्ती पर स्टील के बर्तनों के अलावा गुलदान और तिब्बत पाउडर वगैरह रखे हुए थे। एक कोने में चारपाई धरी हुई थी जिस पर चादर बिछी हुई थी। अचानक मेरी निगाह दरवाजे की जानिब उठी और मैंने उसे पीछे हटते हुए देख लिया। क्या वो नैन तारा थी या फिर घर की कोई मुलाजमा? मैं अंदाजा नहीं लगा पाया, लेकिन बहरहाल वहां कोई मौजूद जरूर था, लेकिन अब नहीं था। मैं फुर्ती के साथ उठकर दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। फिर मैंने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। जनाना कपड़ों की सरसराहट सुनकर मेरे लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैलने लगी और मैंने झटके के साथ दरवाजे का पट खोल दिया। वो दरवाजे के सामने खड़ी हैरत भरी निगाहों के साथ मेरी जानिब देख रही थी। बेइंतहा खूबसूरती का मजमुआ, सर्वकद आंखें झील की मानिंद और होंठ सेब की पतली काशों की तरह। मैं सब कुछ भूल भाल कर टिकटिकी बांधे उसे देखता चला गया। मेरी निगाहों की तपिश से घबराकर उसने जिस्म पर मौजूद चादर को दुरुस्त किया और फिर किसी हिरनी की मानिंद कलांचे भरती हुई सामने मौजूद कमरों की जानिब भागती चली गई। फूफी बावर्ची खाने से निकलकर कमरे की जानिब आ रही थी। वो उजलत में भागते हुए ने नहीं देख पाई और टकराकर जमीन पर गिरते गिरते बची। फूफी ने झुंझलाए हुए लहजे में उसे बुरा भला कहा। फिर जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तब वो मुस्कुराते हुए मेरी जानिब चली आई और मायने खेज लहजे में हम कलाम हुई। वो नैन तारा है, तुम्हारी मंगेतर, बचपन से तुम्हारे नाम के साथ मंसूब। मुझे यकीन है कि भाई साहब ने तुम्हें नैन तारा के मुतालिक बताया ही होगा। अगर नहीं तो कान खोलकर सुन लो। मैं जल्द से जल्द इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज हो तो रात को अपने फूफा के सामने बयान कर देना। बसूरत दीगर बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता किया। फिर दोबारा हम कलाम हुई। तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया है, नहा धोकर सफर की थकान उतार लो। 6 बजने वाले हैं। ये तुम्हारे फूफा रात को 8 बजे तक दुकान बंद करके आते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक सोचने के लिए इतना वक्त काफी है। मेरी जबान जैसे गुंग होकर रह गई थी, इसलिए जवाब नहीं दे पाया और खामोशी के साथ गुसल खाने की जानिब चल दिया। रात के खाने पर फूफा और फूफी के अलावा नैन तारा भी मौजूद थी। खाना निहायत खामोशी के साथ तनावुल किया गया। कमरे में अजीब किस्म की बेचैनी का दौर था। फूफा का सर्द महराना रवैया भी बरकरार था। उन्होंने सिवाय वाली साहब की वफात पर
तासुफ व अफसोस करने के अलावा मजीद बातचीत से परहेज किया। खाना खत्म करने के बाद फूफी ने सर के इशारे से नैनतारा को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और खुद बर्तन समेटने लगी। नैनतारा ने शरारत भरी निगाहों से मेरी जानिब देखा, फिर इठलाते हुए कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। तब फूफी बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ नैनतारा के मुतालिक। फूफा ने जेब से बीड़ी और माचिस निकाली, फिर बीड़ी सुलगाते हुए सपाट लहजे में बोले, आज दुकान में काम बहुत ज्यादा था, मैं थक कर चकनाचूर होता जा रहा हूँ। इस वक्त किसी भी गंभीर मौजू पर बात करने के काबिल नहीं हूँ, फिर कभी सही। उन्होंने बात खत्म की और उठकर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने शर्मिंदा निगाहों से फूफी की जानिब देखा। उनके चेहरे पर भी अफसोस व मलाल की कैफियत नुमायां थी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे फूफा तमाम दिन दुकान पर काम की बदौलत थक जाते हैं, मुझसे गलती हुई। इस वक्त मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। बहरहाल जुमे को बात करूंगी। जुमे वाले दिन दुकान बंद रहती है और तुम्हारे फूफा तमाम दिन घर पर होते हैं। यूं बातचीत होते होते रह गई। दूसरे दिन फूफा के दुकान जाने के बाद फूफी भी बुर्का पहनकर सौदा सलफ लेने बाजार चली गई। मैं उनके इरादों से बखूबी बाखबर था। उन्होंने ऐसा करके हम दोनों को तन्हाई में बातचीत करने का मौका फराहम किया था ताकि हम मुस्तकबिल के मुतालिक बातचीत कर सकें। नैनतारा छत पर कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। मौका अच्छा था, मैं भी छत पर जा पहुंचा। चार दीवारी की दूसरी जानिब सरसब्ज खेतों का लामुतनाही सिलसिला फैला हुआ था। ईंटों के भट्टों से सिया धुआं निकल रहा था और आसमान की वसतों में तहलील हो रहा था। खेतों से कुछ हटकर दरख्तों का वो झुंड मौजूद था जहां बचपन में नैनतारा छुप जाया करती थी, फिर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी दिखाई नहीं देती थी। मैंने नैनतारा की जानिब बढ़ते हुए कहा, मुझे बचपन के दिन आज तक नहीं भूल पाए। कितने खूबसूरत और बेफिक्री के दिन थे। तुम्हारा अचानक छुप जाना और फिर नमूदार हो जाना, मेरा खेतों में भागते फिरना, क्या तुम उन दिनों को याद करती हो या फिर भूल गई हो? नैनतारा के चेहरे पर अचानक एक गंभीर उदासी के तासुरात नुमायां होने लगे। फिर वो परेशान लहजे में बोली, अब्बा जान मेरी बातचीत जागीरदार के लड़के के साथ तय कर चुके हैं। अम्मी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैंने छुपकर जागीरदार और अब्बा जान की बातचीत सुन ली है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मेरे या फिर अम्मी के चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे घर में हमेशा वही होता रहा है जो अब्बा जान चाहते हैं। मैं हक्का बक्का उसके चेहरे की जानिब देखता जा रहा था, फिर हड़बड़ा कर बोला, मैं फूफा के रवैये को देखकर कुछ कुछ अंदाजा लगा चुका हूँ, लेकिन बातचीत करने की हिम्मत नहीं हो पाई। इसके अलावा मैं तुम्हारे इरादों से भी बेखबर था, इसलिए भी मैंने बातचीत करना मुनासिब नहीं जाना। अब मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे खुलकर बातचीत का आगाज कर देना चाहिए। मैं तुम्हें किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। नैनतारा ने जवाब दिए बगैर सर झुका लिया। फिर जुमा आ गया। हस्बे दस्तूर रात का खाना खाने के बाद फूफी ने भी मौजू छेड़ने के लिए लफ्जों का इंतखाब किया और गंभीर लहजे में बोली, मैं नैनतारा के मुतालिक बात करना चाहती हूँ। फूफा बीड़ी सुलगाते हुए बोले, बात तो मैंने भी करनी है, और फिर भी अजीब इत्तेफाक है कि बात का मौजू नैनतारा ही है। मैं जल्द अज जल्द अपने फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ। 2-3 रिश्ते मेरी निगाहों में हैं, लेकिन अगर वो बातचीत आगे बढ़ाते हैं तब बात बनती। जागीरदार का लड़का अकील BA पास कर चुका है। जागीरदार बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं हाँ ना में टालता रहा, लेकिन अब टालना नामुमकिन है। वो कहता है कि अगर रिश्ता नहीं दिया तब दुकान खाली कर दो। तुम खुद सोचो, अगर दुकान नहीं खोली तब हम खाएं पिएंगे कहाँ से? इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कमोबेश 25,000 रुपये जागीरदार का मकरूज हूँ। वो रिश्ता ना देने के बाद मुतालबा करेगा कि कर्जा फौरी तौर पर वापस कर दो तो मैं लुट जाऊंगा। इसलिए मैंने कल रात हाँ कर दी। मुझे अपने सर पर पहाड़ टूटता महसूस हुआ। कुदरत की सितम ज़रीफी के मेरी मोहब्बत कारोबार की भेंट चढ़ने लगी। मेरी जेब में 15,000 रुपये की लगभग मामूली रकम मौजूद थी। मैं फूफा को दे सकता था, लेकिन उनकी जद्दी पुश्ती दुकान को जागीरदार की भेंट चढ़ने से रोकना मेरे इख्तियार से बाहर था। फूफी के चेहरे पर जलजले के आसार नुमायां थे। कमरे के दरवाजे के पीछे नैनतारा भी शायद पत्थर के बुत की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। कमरा गंभीर खामोशी की लपेट में था। फूफा ने खामोशी को दोबारा तोड़ा और इस दफा मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, मुझे मालूम है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए ज्यादती के मुतरादिफ होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। दुकान छोड़ना मेरे इख्तियार से बाहर है। नैनतारा बचपन में ही तुम्हारे साथ मंसूब कर दी गई थी। अब बात को ख़त्म करना नाइंसाफ़ी वाली बात होगी, लेकिन मैं अपनी मजबूरी तुम्हारे सामने बयान कर चुका हूँ।
अगर तुम्हारे दिल में अब भी किसी किस्म की रंजिश मौजूद है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। फूफा ने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मैंने बेख्तियार उनके हाथों को थाम लिया, फिर भर्राए हुए लहजे में बोला, आप मेरे वालिदैन की जगह हैं और वालिदैन को यह हक हासिल होता है कि वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ फैसला कर सकें। हाथ जोड़ना उन्हें जेब नहीं देता। मैंने जेब में हाथ डाला और 15,000 रुपये की रकम, जो कि मकान बेचने के बाद मुझे दस्तयाब हुई थी, निकाल कर फूफा के सामने रख दी। फिर हम कलाम हुआ। ये मेरे किसी काम की नहीं है, आप रख लें, नैन तारा के ब्याह में काम आएगी। रही बात बचपन की बातचीत की, तो अगर खुदा को ये रिश्ता मंजूर नहीं, तब मैं या भला आप क्या कर सकते हैं। मामू मुझे कोयत बुला रहे हैं। उनका इसरार है कि जल्द अज जल्द कोयत चलाऊं। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कल ही वापस शहर जाना चाहता हूँ, कहीं इस रास्ते में भी कोई रुकावट ना पैदा हो जाए। फूफी मेरे साथ लिपट कर फूट फूट कर रो दी। दरवाजे के पीछे कपड़ों की खफीफ सी सरसराहट पैदा हुई। फिर साया सा दूर जाता महसूस हुआ। मैंने अपने इर्द गिर्द तन्हाई के साए मंडलाते हुए महसूस किए और मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन दोपहर को फूफा और फूफी छोटे से रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। गाड़ी स्टेशन की जानिब आ रही थी। फूफी के चेहरे पर निदामत के आसार थे। वो अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई थी और फूफा के चेहरे पर बेबसी और लाचारियत के नकूश नुमायां थे। वो ऐसा ना करने के बावजूद कर रहे थे। लेकिन मुझे अगर फिक्र थी तो सिर्फ नैन तारा की। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया पिया था। पत्थर के बुत की मानिंद अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी हिरन की मानिंद गिलाफी आंखें खुली हुई तो थीं, लेकिन उनमें किसी भी किस्म का कोई तासुर मौजूद नहीं था। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। मैंने अपना मुख्तसर सामान संभाला और सीट पर बैठ गया। फूफा ने एक मरतबा फिर मेरे साथ माजरत की। मैंने उन्हें दिलासा दिया। गाड़ी ने सीटी बजाई और प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। इसके साथ ही मेरी आंखों में मौजूद जब्त का बंधन भी टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वालिद की वफात के बाद आज मैं दूसरी दफा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। सब कुछ खो गया था, सब कुछ लुट गया था। बहरहाल मैं शहर कैसे पहुंचा मुझे मालूम नहीं। स्टेशन के पास मेरे दोस्त का क्वार्टर था। मकान फरोख्त करने के बाद मैं कुछ दिन उसके हमरा रहा था। वो गैर शादीशुदा था। अब भी उसने मुझे खुशामदीद कहा, बल्कि यह खुशखबरी भी सुनाई कि वो मेरे लिए रेलवे के महकमे में नौकरी का बंदोबस्त कर चुका है। मुझे अब इन बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन मोहताज बनकर रहना भी कबूल नहीं था। सो दूसरे दिन कागजात के हमरा दफ्तर जा पहुंचा। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों नौकरी मिलना कुछ दुश्वार नहीं होता था, इसलिए जल्द ही क्लर्क की नौकरी मुझे मिल गई। मैंने फूफी को मुख्तसर खत लिखा, जिसमें अपनी नौकरी के अलावा क्वार्टर मिलने की इत्तला भी दी, ताकि नैन तारा के मुतालिक इत्तलात मौसूल होती रहें। लेकिन खत का जवाब मौसूल नहीं हुआ और मैं सब कुछ भुलाने की जिद्दोजहद में काम में मसरूफ होता चला गया। 1 महीना यूं ही गुजर गया। नैन तारा को भुलाना आसान नहीं था। मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता, वो उतना ही शिद्दत के साथ मुझे याद आती थी। एक दिन मैं दफ्तर में काम खत्म करने के बाद थका हारा घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि डाकिया कमरे में दाखिल हुआ और चिट्ठी मेरे हाथों में थमाकर बाहर निकल गया। मैंने हैरत भरी निगाहों से भेजने वाले का नाम पढ़ा। वहां फूफा का नाम तहरीर था। कांपते हाथों के साथ मैंने खत पढ़ना शुरू कर दिया। जब्त के मुख्तसर मजमून में सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हारे जाने के बाद से अब तक नैन तारा की तबीयत नहीं संभल पाई। शायद ऐसा मेरा गलत फैसले की बिना पर हुआ है। तुम फौरन सईदाबाद आने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में तुम्हें करीब पाकर नैन तारा की तबीयत संभल जाएगी। तुम्हारी फूफी का भी यही ख्याल है। मैंने हैरत भरी निगाहों से खत का मजमून पढ़ा। फिर 1 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर मेज पर रखी और घर की जानिब चल दिया। मैंने मुख्तसर सामान पैक किया और दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर सईदाबाद का रुख किया। एक दफा फिर उम्मीद का चिराग जल उठा। नैन तारा की शादी नहीं हो पाई थी। सोचों के हुजूम के दौरान सफर जल्द ही गुजर गया। जब मैंने सईदाबाद के स्टेशन पर कदम रखा, तब इस दफा फूफा और फूफी को अपना मुंतजिर पाया। स्टेशन से बाहर घोड़ा गाड़ी भी मौजूद थी। सामान घोड़ा गाड़ी में रखने के बाद सईदाबाद तक का सफर खामोशी की नजर हुआ। घर में दाखिल होने के बाद मैंने बेताब कदमों के साथ नैन तारा के कमरे का रुख किया। नैन तारा पलंग पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें चौपट खुली हुई थी और जिस्म सूख कर कांटा हो रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हो गई। फूफा और फूफी की आंखों में ताजुब का अंसर नुमाया था। नैन तारा ने मेरे लिए चाय बनाई और हम खुशगपियों में मसरूफ हो गए। मैंने उन्हें अपनी नौकरी के मुतालिक बताया, क्वार्टर मिलने की नवीद सुनाई
مجھے یقین تھا کہ پھوپھا کے سر سے جاگیردار کا بھوت اتر چکا ہوگا، شاید مناسب موقع محل دے کر وہ خود ہی میرے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2 دن انہوں نے اس موضوع پر بالکل بات چیت نہیں کی۔ نین تارا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تیسرے دن رات کو کھانا کھانے کے بعد پھوپھا نے بات چیت کا آغاز کچھ یوں کیا۔ آج جاگیردار دکان پر آیا تھا، اب وہ جلد از جلد شادی کا تقاضا کر رہا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہماری تیاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر میرے خیال کے مطابق نین تارا بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکی۔ جاگیردار کا اصرار ہے کہ 1-2 دن کے اندر اسے تاریخ دے دی جائے۔ میرے خیال میں اس کے اصرار کے سامنے مزید نہیں رک پاؤں گا۔ تاریخ آج ہو یا پھر کل کی، اس سے فرق نہیں پڑتا، بیاہ تو کرنا ہی ہے، سو کل میں اسے جواب دے دوں گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کاروبار کا تقاضا ابھی بھی میری محبت کے درمیان حائل تھا۔ میں دوبارہ زندگی سے بدزن ہو گیا تھا۔ رات میں نے کڑتے ہوئے گزاری اور صبح منہ اندھیرے سامان پیک کر کے اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ پھوپھی کے نام مختصر تحریر چھوڑ دی تھی کہ مجھے اچانک ہی دفتر والوں کی جانب سے تار موصول ہوا ہے، جس کی بدولت مجھے بتائے بغیر جانا پڑ رہا ہے۔ آج پھر آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور بوندا باندی کا آغاز تھا۔ اسٹیشن کی مختصر عمارت حسب معمول سنسان پڑی تھی۔ میں بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ بوندا باندی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دور کہیں تڑاخ کی آواز کے ساتھ بجلی گری، پھر انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں نے لائنوں کی جانب دیکھا، پہاڑوں کے پاس گاڑی کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سیاہ برقعے میں ملبوس ایک لڑکی اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر میری جانب چلی آ رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ لڑکی میرے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس کا یوں اپنے قریب کھڑے ہونے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ اپنے چہرے پر سے برقع اتار دیا۔ میں سکتے کی صورت میں اپنے سامنے کھڑی نین تارا کو دیکھنے لگا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ اس کے شور کی آواز میں ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ نین تارا کسی پتھر کی مورتی کی مانند میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو کر رک گئی۔ مسافروں کا شور سنائی دینے لگا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ آپ کے ہمراہ جانے کے لیے۔ میں ابا کی خود غرضی کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی ہوں۔ اپنی دکان کو بچانے کے لیے وہ اپنی اکلوتی لڑکی کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کر پائے۔ تب میں بھلا کیوں ان کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دینے کا اہتمام کروں؟ آپ جہاں جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ جیسا رکھیں گے میں خوشی کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن پھوپھا اور پھوپھی میرے متعلق غلط رائے قائم کریں گے۔ نہیں نین تارا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم واپس چلی جاؤ۔ میں پھوپھا کی طرح خود غرض نہیں ہوں۔ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی خوشیوں کو قربان کرنا میرا شیوا نہیں ہے۔ میں انہیں صدمہ نہیں دینا چاہتا۔ گاڑی نے روانگی کی وسل دی۔ تب نین تارا ہڑبڑا کر بولی، گاڑی روانہ ہونے والی ہے، آپ دیر نہ کریں۔ رہی ابا اور امی کی بات، تو میں وہاں اپنا ہمزاد چھوڑ آئی ہوں۔ انہیں میرے فرار کے متعلق رتی برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے نین تارا کی جانب دیکھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ سے تھام لیا، پھر کھینچتے ہوئے ٹرین کی جانب چل دی۔ اب مزید صبر کرنا میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی بھاگتے ہوئے نین تارا کا ساتھ دینے میں ہی بہتری جانی۔ 1 ہفتے کے بعد پھوپھا کا تار موصول ہوا۔ لکھا تھا، برخوردار، تمہارے خاموشی سے چلے جانے کے بعد نین تارا کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ ہم نے بے شمار حکیموں سے علاج کروایا، ساتھ والے گاؤں میں موجود ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا، لیکن بات نہ بن سکی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جسم میں خون بنانے والے خلیوں کی مقدار بہت تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکی کو فوراً شہر لے جایا جائے، لیکن شہر جانے سے پہلے ہی نین تارا نے دم توڑ دیا۔ کل اس کا سویم ہے، ہو سکے تو گاؤں کا چکر لگا لینا، تمہاری پھوپھی کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ میں نے تار کو پڑھنے کے بعد ایک جانب رکھ دیا اور مطمئن نگاہوں سے دلہن بنی نین تارا کی جانب دیکھا، اور اطمینان کا سانس لینے کے بعد کمرے کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔